أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ونبيات كيو تزارو أبزن دحروت معلفتات كنا بتوراس كله زقبرو ون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسية زنبب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابتن بيت آموس مراف شدشته فقدي حده كفقدي أربعته كسع فقدي شوعته أبتم أبسيون هاديكم أبكبسا سماريا دما تأمينكم اتنبرو واتم حزب إسرائيل حجز داليوم زخدوهم سميات مرحتي أحزاب ويلكم أتوما بعراسنا حرماز اتقمسسو أمن صفكم دما اتقادمو كاب مقواسي أباقيع مطبوتي كاب دنباون أحا أباتي اتبلعو ويلكم أتومكم داويت مزمور إنا درسكم بناوتي موزيكا اتزمرو بدهاي مسنقوخا اتدرفو بقفح وانكا نبيت اتسوتيو طعم زما أزوج أناخا اتلكيو بمعنى إسرائيل جنا زيتوهيو ويلكم سلازي حجون مستوم قدم زمارخو كتمارخو يخم اتا اب ما عدي عصافحكم اتوكعوا زنبركم دما كودعيو كلاي نباب كان مزمور داويت مزمور 246 كفقدي حدك سعفقدي عسرته نغزابيهر امسغنو وغزابيهر امسغنك كالخو بهوتك سعزلخو نغزابيهر كمسغنويه نعملاخي ملؤ هيوتي كزمرلو إيه مسافنتي أيتوكلو بتخرد زي كالو ودسب أيتتأمنو ميتوم تنفاسهم مسوسات نامريتهم يملسو بتامعتتيا حقنا موازنو برو كله يتأفئ أملاخ ياقوب زرديئتو تسوخا بإግዚአብሔር أملاخ زغبرسب بصويو نسو نسماين مدرن نبحرن أبو نزلون كلون زغبر إيو نسو نتي زهابو تسفا كل غزي يفصمو نطقعات فتح يوصالهم نطوميات انجيرا يهبهم እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዕውራት ከም ዝርእዩ ይገብሮም እግዚአብሔር ንዝወደቁ የልዕሎም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቁቦም እግዚአብሔር ንዝኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንኹፋት ሰባት ግና የጥፎም እግዚአብሔር ንዘለዓለም ንጉስ እዩ ኦ ጽዮን አምላኪ ንውልድ ወለዶ ንጉስ እዩ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ሳልሳይ ንባብ ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍቕዲ 16 ንስኻ ግና ኣንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ኩሉ ህደም ደድሕሪ ጽድቅን መንፈሳውነትን እምነትን ፍቕርን ትዕግስትን ሕይወትን ሰዓብ ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ተጋደል ነታ ዝፀዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን ንዝተኣመንካላ ሕይወት ዘለዓለም ሓዛ ነቲ ትእዛዝን ብንጽሕናን ብዘይመንቅብን ክሳዕ ምግላጽ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክትሕልዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኹሉ ሕያው ዝገብር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እቲ ጲላጦስን ጴናዊ ጽቡቕ ምእማን ዝተኣመነ ክርስቶስ ኢየሱስ እእዝዘካ ኣለኹ ነዚ ግዚኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ገልጾ እዩ ንሱ ብፁእ በይኑ ንኹሉ ዝገዝእ ንጉሰ ነገስታት ጐይታ ጐይቶት ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ከቶ ዘይረኣዮ ክርእዮ እውን ዘይከኣል ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር እዩ ንዕኡ ንዘለዓለም ክብርን ስልጣንን ይኹኖ ኣሜን ራብዓይ ንባብ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳዕ ፍቕዲ 31 ቀይሕ ቀሚስን ቅጭንን በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናጌፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ሓደ ብቁስሊ ዝተወርሰ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ዘንበርዎ ኣልዓዛር ስሙ ሰብኣይ እውን ነበረ
ካብቲ መዓዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሕርር ይብል ነበረ። ኣኽላባት እናመፁ ከዓ ቁስሉ ይልሕስሉ ነበሩ። እቲ ድኻ ሞተ፣ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣብርሃም ወሰድዎ። እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ፣ ተቐብረ እውን። ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ እንተኣበለ ካብ ርሑቕ ንኣብርሃም ንኣልዓዛር እውን ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ። ፀዊዑ ከዓ ኦ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ እሳቐ ኣለኹ እሞ ራሕራሓለይ ብጫፍ ኣጻብዑ ናብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስደደለይ በሎ። ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብህይወትካ ተድላኻ ከም ዝተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር። ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ጽናናዕ ኣሎ፣ ንስኻ ድማ ትሳቐ ኣለኻ። ምስናይ ዝኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ክሓልፉ ከይከኣሉ ካብዚ ዘለውን ናብኡ ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኾምን ዓብይ ጋግ ተገይርዎ ኣሎ በሎ። ሽዑ ንሱ ኦ ኣቦይ እምበኣር 5 ኣሕዋት ኣለውኒ እሞ ንሳቶም እውን ናብዚ ስፍራ እዚ ስቃይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክሰዶ እልምነካ ኣለኹ በሎ። ኣብርሃም ድማ ሕጉ ምስየን መጽሓፍቲ ነቢያትን ኣለዎም ንኣቶም ይስምዑ በሎ። ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ሙታት ሓደ እንተኸዶም እዮም ዝንስሑ በለ። ንሱ ድማ ሕጉ ምስየን መጽሓፍቲ ነቢያትን እንተዘይሰምዑስ ካብ ሙታት ሓደ እንተተንስአ እውን ከቶ ኣይኣምኑኒ እዮም በሎ። እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እዩ። ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን።